ओडिशार चाषी कूल प्रति जो धोखा सरकार मिछ एवं प्रतारणा चाषी कूल प्रति जो माने टोकन पाइथिले 66 दिन धरी बरगड़ जिलापाल ऑफिस आगे धारणा देखि बसचती सेमानकर धान बिक्री करिया नूतन सरकार आसीबा पूर्वरु ओडिशार चाषी कूल को आश्वस्त करथिले जे आमे एमएसपी सहित 800 टंका इनपुट सब्सिडी देई धान किणबू एवं चाषीर समस्त बड़का एवं बिक्री योग्य धान संग्रह करी आ भितरे दुईटी आर्थिक वर्ष जाइए एवं सरकार अपारगता ओडिशार चाषी कूल प्रति जो धोखा सरकार मिछ एवं प्रतारणा चाषी कूल प्रति आज निजे माननीय मुख्यमंत्री पूर्वांचल कृषि सम्मेलन स्वीकार कर प्रथमे कहगला ओडिशार चाषी कूलर समस्त बिक्री योग्य बड़का धान संग्रह कर आपण माने जानिछथि चाषी माने रेजिस्ट्रेशन पाई आंदोलन करिया पड़िला टोकन पाई आंदोलन करिया पड़िला मंडी खोलिया पाई आंदोलन करिया पड़िला मंडी रे किबळी भाव रे धान बिक्री करिवे सेति पाई मंदी आंदोलन करिया पड़िला सारा ओडिसा रे समस्त टैक्स लैंड्स आगे रे हजार हजार चाषींकर अकूल रोदन आज सारा भारत वर्षर मुख्य खबर है संबलपुर चाषी संबलपुर बंद डाकरा देले पश्चिम ओडिशा जहा कि आमर खाद्य भंडार से खाद्य भंडार प्रत्येक जिल्ला रे चाषी माने लैंड्स टैक्स सीएसओ ऑफिस समवाय ऑफिस जिलापाल ऑफिस आगे धारणा देले टोकन अव्यवस्था को रोका जाओ कटनी छटनी बंद करा जाओ एवं समस्त बड़का धान रही करा उद्देश्य रे कहले जे आमे 150 क्विंटल पर्यंत धान संग्रह करी आउ अधिक धान संग्रह करि पारबो नाही जेते बळे कैबिनेट हेतिला प्रथम कैबिनेट ए सरकार को माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट भाव में जो दिन खाद्य नीति घोषणा करा गला कहितिले जे समस्त बड़का बिक्री योग्य धान आमे संग्रह करिवु किंतु 25-26 खरीफ सीजन रे माननीय उभय मंत्री कृषि मंत्री एवं जोगाण मंत्री कहले जे आमे 150 क्विंटल रो अधिक धान किनि परिबु नाही किंतु आज विषमय अवस्था राज्य सरकार जते बळे रबी प्रोक्योरमेंट पाई घोषणा कले 5टी जिला गोटे बरगड़ बालेश्वर कटक पुरी एवं संबलपुर रबी धान संग्रह करने कहले 75 क्विंटाल पर्यंत टोकन किछि जगह आसी पहुंची आपण माने बरगड़ रे 4 दिन हेलानी मंडी खोला
ହେଇକି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା ବେଳେ 2 ଦିନ ଧରି ଦୟନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଚାଷୀ କୂଳର ଯୋଉ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, କିଏ ସାଇକେଲରେ, କିଏ ମୋଟରସାଇକେଲରେ, କିଏ ଅଟୋରେ ଧାନ ଧରିକି ମଣ୍ଡି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ 66 ଦିନ ଧରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇକି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସଂକଟ ଦେଇକି ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୁଝୁଛି ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର, ଯାହା ଫଳରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଆଜି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର 70% ଚାଷୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକଥା ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ 73 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଛି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହବ ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ। ଆଜି ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଚାଉଳ ରଖିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାରର ଆମେ ଗୋଦାମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳ ଏବଂ ବିହାରକୁ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଆମର ଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ପଠେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି କଠିନ ସ୍ଥିତିକି କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳ ମୁକାବିଲା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ